ଶହେ ପାଠୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଣି ପିଆଏ। ଚନ୍ଦନ ଏ ପୂଜା ଆରେ ପ୍ରାଚୀର ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ କୋଲ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବହୁ ଫ୍ରିଜରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଙ୍କଡା ଅଛି ବଡ ବଡ ତାକୁ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିବ। ଆମ ମଝିଙ୍କର ଫ୍ରିଜରେ ବିଦେଶୀ ଅଛି କାରଣ କେଉଟ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ କୁଣିଆକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଇଁଷ ଟିକେ ନ ବାଜିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ବୋହୁ କଣ କହିଲି ଶୁଭିଲା ତ? ଚନ୍ଦନ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲି ପରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଛି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବା ଆମ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ତୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୋ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ এই ঘনশ্যাম কেউ ওর ঘন ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ସେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସୋସିଆ ସେ ଗୋଟେ ମରା। ତୁ କାହାକୁ କଣ କହି ଯାଉଛୁ ତୁ ଜାଣି ପାରୁଛୁ ତ? ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି। I mean to say ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ଆଇଆଇସି ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ରକୁ ମରା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଚନ୍ଦନ। କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଘନଶ୍ୟାମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଇସା ସରକାର ତାକୁ ନିଜେ ଗଣନାଥ ପାଇଁ ସେ ଉପାଧି ପୁରସ୍କାର କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ପାଦ କି ଭିତ୍ତି କରି ଘନଶ୍ୟାମ କେଉଁଟା ଆରାମସେ ପୋଲିସ ଫସି ଯାଉଛି। What do you mean? I mean to say କେଉଁଟା ଭାତୃ ଆଇଆଇସି ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ରକୁ ମରା ପଚାଶ ଗୁଡିର ଫର୍ମାଲିନ ୟୁଜ କରି ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁ ଆଉ ଇଲିଶ ମାଛ ପେଟରେ ହିରୋଇନ କୋକାଇନ ଭଳି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁଜ କରି ଫରେନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଫରେନ୍ ଛି 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 ସବୁ ମିଛ କଥା। ସବୁ ମିଛ କଥା ତ ସେ କିଏ କହିଛି ରେ? ଏବେ ମିଛ ନୁହେଁ ବେ ସବୁ ସତ କଥା। ଗାହା ମିଛ ଗାହା ମିଛ। ଆରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କେଉଟ ମାଛ ଧରିବା ଆମ କୂଳ ବେଉସା ଆଉ ଘୋଡ଼ା ନାଚେ ଆମ ଜାତିର ନିଶା। ସେଇ ନିଶା ଆଜି ତମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯିବ ସନ୍ନିବେଶ। ଆଇଆଇସି ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର ମର୍ଡର କେସରେ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିବି। बना केउका जमानु पढ़िनी चाहनी पाठ मो देह भाविनी मास्टर छाट आउ मो भेजारे केतिकी बुद्धि शहे पाठुआंकु मु पानी पियाए। हरिती 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 पाठो पाठोटा आईएस को हरिती ଆଉ ଯେତେକ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଖୋଲିଲେ ମୋ ଚୁଙ୍ଗୁଡି କଙ୍କଟର ଖୋଳ ବାହାରିବ। ବନ୍ଧୁ ମୋ ହିସାବରେ ଅଛି ତ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ବେପାର ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି। କଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ଆସି ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। ଅସଲ ମନ କଥାଟା ବୁଝିଗଲି। କଣ ବୁଝିଗଲ? ମନ ରହିଗଲା ତୁମରି ଠାରେ ମନ ରହିଗଲା ତୁମରି ଠାରେ। ଅସଲ କଥାଟା ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ସହିତ ତା ତମ ମନଟା ରହିଯାଇଛି। ଆରେ
मते सरेंडर कर हाँ मु ठीक जानी पारी मु बाना के मानी नहीं जाऊँ 24 घंटा भीतर के कोर्ट परिसर में जाई सरेंडर कर तान हाथ रे हाथ का पके बीच रास्ता रे गुतारी ମୋ କଥା ବି ଶୁଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଦେହରେ ଡକ୍ଟରଟାକୁ ନ ଆଣି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତୁ ବି ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ शेष कथा समय कही किंतु तते गोटे कथा कहूची माने माया मरीचिका पछरे गोड़ेबा को हेले शेषरे मरिबा को पड़े माइंड इंस्पेक्टर जमा बेरुए हाथ उठारे हाथ मारना चुपचाप क्या किसी भी कहवा दरकार नहीं तू मते जवाब दे अरे तू मते जवाब दे वो केते टंका चाहुच 500 पेटी भागदा 10 पेटी टाइगर आओ ग्रीन कंकोड़ा और काउंट करे आप पर भी मते किसी दरकार नहीं मुहल्ला क्या उठा इधर करे चिंगुड़ी पेड़ा रात्रि रे करे घोड़ा नचा प्रेम से नची गए घनश्याम और आगे गले करे दक्षिणी नाटक देखिबो अब देखिबो मो दक्षिणी नाटक अरे ब्यूटी समर नो रिलेशन ओनली एक्शन मुआजी दीदी मुआजी घोड़ा को शूट कर घोड़ा आई विल शूट यू मने रखी था केउट भाई ना 24 घंटा मु समय दे जाउची आ 24 घंटा भीतर भालो जाय थाना रे सरेंडर कर ता नहले दुई बैंक हाथ रे हैंड का पके बीच रास्ता रे नंगर करी गोतारी नेबी तू जदि आउ दिने एते भला को गाला भाई को धरतो तले तो नहले पट्टी करे 24 घंटा भीतर उठा से कथा समय करबो तो कथा कथा कहूची माने माया मरीचिका पछरे पड़िले शेषरे मरिबा को ही पड़ी जाए ମୁଁ ବି ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ଚନ୍ଦନ यू बेटर अंडरस्टैंड सुरप्रति अरे टिके राउंड ना पार पड़ेला ओनिया रे ए भाई अन्न श्याम आई सीता पाई रामायण द्रौपदी पाई महाभारत चरित्रहीन नारी पाई खंडिया हेले जगन्नाथ देखिलु तो नवसुंदरी को देखिलु तो एपटे नाटक कर दो सेपटे प्रेमिका को धरी पड़े नहीं नहीं मु किछि करनी पर मते विश्वास कर मु किछि करनी चंद्रडी खाइ गस्तले मु जानेनी एपटे सापिती व्रतरे स्वामी देवता को पूजा करूछु सेपटे फांसी दौड़ी दउछु हैं भाई मु मते विश्वास कर भाई मु किछि बोल प्रेमर नाइले ଯୌବନ ଯିବାର ଉଛଳୁଛି ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ପ୍ରେମ
প্রেম বাসনা হচ্ছে আলো আলো আজ তো প্রেম নিঃশব্দ মাঝে ছড়াই দেবে ନାଇଁ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କର কইছে স্বামী পূজা করিব ମତେ ଟିକେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଦିଅ ଆଜି ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ମୁଁ ଯଦି ପୂଜା ନ କରିବି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ତମେ ନିଜେ କହୁନ পূজা করিব আলো স্বামী পূজা করিব হ্যাঁ? শ্বশুর আইবে শ্বশুর আজ্ঞা জুহার আজ্ঞা বাপা জুহার আজ্ঞା দণ্ডবত